नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाम मोर्चा ने शुरू किया गृह संपर्क अभियान। लुटेरे व भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है केंद्र व राज्य की सरकारें, आम लोगों की नहीं है कोई चिंता, ये बातें कही है सिलीगुड़ी के विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने। सिलीगुड़ी नगर निगम के दार्जिलिंग जिले के 33 वार्डों में वाम मोर्चा की ओर से रविवार से जन संपर्क अभियान शुरू किया गया। यह जनसंपर्क अभियान 17 जनवरी तक चलेगा। सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने आज इस अभियान का विधिवत शुरुआत की। उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के 20 नंबर वार्ड में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में इसके प्रति सकारात्मक रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। उन्होंने कहा जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में वाम मोर्चा के एजेंडे के बारे में लिफलेट बांटे जा रहे हैं। इस दौरान लोगों की विभिन्न समस्याएं व सुझाव सुने जा रहे हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि वे लोग आम लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। किसी भी विपत्ति में लोग हमेशा उन्हें अपने साथ खड़े पाएंगे। विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की तृणमूल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधायक भट्टाचार्य ने केंद्र व राज्य की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार गरीब लोगों के साथ नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी व लुटेरे के हित में काम कर रही है। আজকে আমাদের 10 তারিখ থেকে 17 তারিখ পর্যন্ত এই জনসংযোগ উপরে সবচেয়ে বেশি আমরা জোর দিয়েছি। আজকে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই জনসংযোগের এখন আজকে আমি নিজেই 20 নম্বর ওয়ার্ডে বেরিয়েছি। খুব মানুষের মধ্যে খুব স্বতঃস্ফূর্ত সারা লক্ষ্য করছি। প্রতিটা ওয়ার্ডে হচ্ছে, এরপর আমি নিজে 6 নম্বর ওয়ার্ডে এখন যাচ্ছি, এরপরে যাব 3 নম্বর ওয়ার্ড, তারপরে যাব 2 নম্বর ওয়ার্ড, তারপরে যাব 8 নম্বর ওয়ার্ড। তো আজকে শিলিগুড়ি প্রায় 33টা ওয়ার্ডই কম বেশি সব বুথেই এই কর্মসূচি চলছে। লিফলেট দেওয়া হচ্ছে, মানুষের কোনো অভাব অভিযোগ থাকলে সেটাও শোনা হচ্ছে। আর আমরা একটা কথাই বলছি, আমরা মানুষের পাশে আছি, তাদের যে কোনো বিপদের সময় অনেকের অনেক সমস্যার কথাও এই সময়তে বলছি এবং তার একটা কথা পরিষ্কারই বলছে, আমরা আছি আপনাদের সাথে। এবং অনেক জায়গাতে আমরা মিটিংয়ে করব পরে আরও এসব কর্মসূচি এটা নেওয়া হয়। বিশেষ করে আমরা এই যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদেরকে কেন্দ্র করে বিজেপি সরকার তৃণমূল সরকারের মানুষকে যে প্রতারণা করছে, বেকারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলছে, কলকারখানা ইত্যাদি তো করছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জিনিসের দাম বাড়ছে, দুর্নীতি বাড়ছে, এসব নিয়ে কোনো ক্ষেত্রেই দুটো সরকারেরই তারা পুরোপুরি হচ্ছে যারা লুটেরা, যারা দুর্নীতি করছে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের পাশে তারা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে। जलपाईगुड़ी निर्माण कर्मी यूनियन जलपाईगुड़ी जिला समिति की साधारण वार्षिक सभा प्राथमिक शिक्षा समिति के भवन में संपन्न की गई। इस सभा में समिति के अखिल भारतीय नेता देवादरंजन चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। निर्माण कर्मी यूनियन के सभापति कृष्ण सेन ने सभा की अध्यक्षता की, जबकि कर्मी यूनियन के सचिव कृष्ण बरुआ ने संपादकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस सभा में श्रमिकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई। CI2 সহ অন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন BMS বাদ দিয়ে তারা রাজ্য সরকারের এই 50 লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, তার মধ্যে নির্মাণ, বিড়ি, পরিবহন এবং বিভিন্ন ধরনের মুটিয়া মজদুর, অটো চালক, বাস চালক, তাদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলো বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছিল, সেই চালু স্কিমগুলো SSY 2017 নামে এক জায়গায় মার্চ করে দিয়েছে, যা আইন অনুযায়ী করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এই সমস্ত ফান্ডের টাকা সরকারি কোষাগারে নিয়ে যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গাজোয়ারিভাবে তা করছে এবং বিগত 1 বছর ধরে 22টা জেলাতে এই বিভিন্ন ধরনের এই যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, তারা কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। আমরা তার বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় শ্রমিক মেলায় বিক্ষোভ করছি এবং বিভিন্ন জেলায় আমরা ওই লেবার দপ্তরে আমরা সমাবেশ করে আমরা সেখানে
প্রতিবাদ লিপি দেব শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ইয়ে করে কি বলে। सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को जमीन का पट्टा प्रदान करने तथा लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड में वाम मोर्चा की ओर से रैली निकाली गई। वाम मोर्चा की इस रैली में सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासक मंडली के सदस्य राम भजन महतो सहित कई अन्य वाम मोर्चा नेताओं ने हिस्सा लिया। 33টা ওয়ার্ডেই সব জায়গা আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা পদযাত্রা মিছিল করছি। আগামী বিধানসভাকে সামনে রেখেই এই প্রোগ্রামগুলো করা হচ্ছে। আমাদের পাবলিক এখানকার জনগণের মূল্য দাবি, যারা অতদিন ধরে পাট্টা পায় নাই তাদেরকে পাট্টা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বেকারি সমস্যা বাড়ছে, বেকারদের সাথে আজকে আমাদের এই মিছিলটা হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক ওর নীতির জন্য গ্যাস থেকে নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের महाराष्ट्र में बना कोरोना वायरस से मौत का वैश्व रिकॉर्ड, मृतकों की कुल संख्या पहुंची 50,000 के पार। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 57 नई मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 50,027 हो गई। इसी के साथ महाराष्ट्र कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में 39,298 मौतें दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या में अब स्पेन जैसे देश के करीब पहुंच गया है, जहां 91,874 लोग महामारी का शिकार हुए हैं। टोटो चालकों ने पुलिस कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। ई रिक्शा टोटो के खिलाफ पुलिस के अभियान का प्रोग्रेसिव टोटो ड्राइवर यूनियन ने विरोध किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर टोटो चालकों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर टोटो चालकों ने सड़क जाम करने और आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस साल 1 जनवरी से ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। बीते दिसंबर महीने में पदभार संभालने के साथ ही सिलीगुड़ी के नए पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह ने शहर में जाम की समस्या दूर करने को प्राथमिकता दी। इसके लिए उन्होंने पूरे शहर का दौरा भी किया। जायजा लेने पर उन्होंने पाया कि बढ़ती आबादी के साथ संकरी हो रही सिलीगुड़ी की सड़कों पर जाम की समस्या का प्रमुख कारण टोटो है। टोटो की अनियंत्रित संख्या, जहां तहां टोटो लगाकर यात्री चढ़ने उतरने से जाम की समस्या गहराती जा रही है। वहीं अवैध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग और एशियन हाईवे पर टोटो का दौड़ना यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यही कारण है कि प्रशासन के द्वारा टोटो पर प्रतिबंध लगाने की अभियान शुरू कर दी थी। এটা হচ্ছে যে মন্ত্রীর নির্দেশে তুকলকি সিদ্ধান্ত মন্ত্রীর, যে হঠাৎ করে কোভিড পরবর্তীকালে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন সেখানে তুকলকি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গরিব মানুষের উপর, গরিব টোটো চালক ই রিক্সা চালকদের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনা হচ্ছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ তাদের উপর হয়রানি করছে। যেখানে তৃণমূল নেতারা টাকা পাচ্ছে সেই টোটো স্ট্যান্ডে টোটোগুলো চলছে, আর সাধারণ গরিব টোটো ই রিক্সা ড্রাইভারদের রাস্তায় গেলে পুলিশ ধরছে, আটকিয়ে রাখছে, বিভিন্নভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই আমরা আজকে কমিশনের কাছে বলতে এসেছি যে কোভিড পরবর্তীকালে বর্তমান যে অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ির নাগরিক পরিষেবাকে সুষ্ঠু রেখে তার মধ্যে নিয়ম করে যাতে টোটোওয়ালারা, ই রিক্সাওয়ালারা টোটো ই রিক্সা চলিয়ে নিজের পরিবার পালন করতে পারেন, তার জন্যই হচ্ছে আমাদের আজকে আমরা এখানে এসেছি এবং স্মারকলিপি আমরা দিব। এবং অবিলম্বে আমরা যতদূর জানি যে কোনো গভর্নমেন্টের কোনো নোটিফিকেশন হয়নি, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশন না হলে কোনো মতেই সেই অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট হয় না। সুতরাং আমাদেরকে অর্ডার এখন দেখাতে হবে আমাদেরকে নোটিফিকেশন, তাছাড়া শিলিগুড়ির মানুষের অসুবিধা না করে আগামী দিনে যারা টোটো ই রিক্সা ড্রাইভাররা গাড়ি চালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। সবাই টিম পেয়েছে, রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে, পাইছে কি না পাইছে ওটা আপনারা চেষ্টা করবেন কিভাবে তারা পেয়েছে, তারা টাকা নিয়ে তারা মানে আমাদের একটা গাড়ি আমরা রোজগার করে আমাদের পরিবারকে, সংসারকে চালাই, তো আমাদের সংসারকে কিন্তু আমাদের একটা গাড়ি চলার অধিকার দেন। আর যে কালা বিজনেস করতেছে এটা কিন্তু আপনারা প্রশাসন আর আপনারা মিডিয়া থেকে আপনারা বন্ধ করেন। এক একটা লোকের 10টা গাড়ি, 20টা গাড়ি, 40টা গাড়ি এমন আছে, 40টা গাড়ি আছে আমাদের কাছে। পার্টিকুলার একটা কোম্পানিকে হঠাৎ করে আসলো, 5 মাস আমরা সবাই সবার আইডেন্টি কার্ড চেক করার জন্য আপনারা আমরা সবাই ঝুলছি।
এটা কিন্তু বাস্তব কথা, যেখানে আমাদের এই সরকার কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ। আজকে প্রচুর ছেলেপেলে আছে যারা পড়াশোনা শিখে শিক্ষিত ছেলেপেলে, যারা কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত হতে গেলে বলে শিলিগুড়ি মার্কেটে 8,000, 10,000, 6,000, 7,000 টাকা তার বেতন পাচ্ছে। এই বেতন দিয়ে কি সংসার চলে? सीपीएम की सिलीगुड़ी फुलबाड़ी एनजीपी एरिया कमेटी के द्वारा जनसभा का आयोजन। पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने भाजपा और तृणमूल सरकार पर जमकर बोला हमला। भाजपा तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के परख है, उनके नेता और कार्यकर्ता एक जेल से दूसरे जेल जा रहे हैं। सिलीगुड़ी के तीनबत्ती मोड़ संलग्न हिंदी स्कूल मैदान में सीपीएम की फुलबाड़ी एनजीपी एरिया कमेटी द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में नहीं होगी। दूसरी ओर कोविड वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा मोदी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति कर रही है। इस सभा में सिलीगुड़ी के विधायक एवं नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अशोक नारायण भट्टाचार्य समेत सीपीएम के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। शासक दलेर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री छाड़ा যে সমস্ত মৌচাকের রস আছে, মধু আছে, সেটা ছাড়া যে মিডিয়াগুলো নিরস কিছু দেখতে চায় না তাদের জন্য বলছি, শুনতে চায় না তাদের জন্য বলছি। এই প্রচন্ড ঠান্ডায় কৃষকরা ফসলের দাবি নিয়ে, ফসলের দাম নিয়ে, নিজের জীবিকাকে বাঁচানোর জন্য, জমিকে বাঁচানোর জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য, আমাদের খাদ্য সুরক্ষাকে বাঁচানোর জন্য যে যা কিছু স্বাধীনতার পরে দুর্ভিক্ষ, আকালকে রোধ করার জন্য গণবন্টন ব্যবস্থা করে উঠেছে, তাকে রক্ষা করার জন্য যে লড়াই লড়ছে, যতক্ষণ না সীমানায়, মানে দিল্লির সীমানায় সেই কৃষকরা এসে তাঁবু গেড়ে লাখের সংখ্যায় বসেছে, হাজার হাজার ট্রাক্টর নিয়ে এসছে, যারা প্রতিদিন নাড্ডা গাড্ডা সাড্ডা দেখছে, তারা কিন্তু এই কৃষকদের দেখতে পারেনি, কৃষকের আন্দোলন দেখতে পায়নি। আর এই জন্যই জমায়েতের দরকার হয়, এই জন্য মিছিলের দরকার হয়। ট্রাম্প হোক, আমেরিকা হোক, কিভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে বানচাল করছে, শুধু নিজেদের জেতা ছাড়া অন্য কিছু দেখছে না। উদাহরণ তো সামনে আছে। এখানে পঞ্চায়েতের নির্বাচনে আমরা দেখেছি, পুর নির্বাচনে দেখেছি, বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনের সময় দেখছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেখেছি। একদিকে টাকার থলি, অন্যদিকে ক্ষমতার মদমত্ততা, তার সঙ্গে গুন্ডা, বদমাইশ, মস্তান, চোর, ছেচর, চিটিংবাজ, তাদেরকে জড়ো করা। আর যারা নিজেরা বেঈমান, অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা সাধারণ নির্বাচন কর্মীকে, নির্বাচক মণ্ডলীকে, মিডিয়াকে, সবাইকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে, দুর্গন্ধযুক্ত করছে। তখন বলবে সবাই এটাই চলছে। আচ্ছা, ভোটের সময় যারা বলেছিল যে বিজেপি ভারত পাকিস্তান সীমানা, এই করোনার প্রাককালে, কোভিডের সময় ভারত চীন সীমান্ত বলছিল না? আপনারা কি জানতেন যে ভারত পাকিস্তান, ভারত চীন সীমান্ত ছাড়াও আমাদের দেশের মধ্যে সীমানা আছে, বর্ডার আছে, সিঙ্গু বর্ডার আছে পাকিস্তানের সঙ্গে। আর এখন যখন ভোট হয়ে গেছে, এখন সীমানাটা ভারত পাকিস্তান সীমানা থেকে সিঙ্গু বর্ডারে চলে এসছে। যখন আমাদের জওয়ান শহীদ হয়েছে, বলেছিল মোমবাতি জ্বালিয়ে চোখের জল ফেলে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, পাড়ায় পাড়ায় মিছিল করুন। দু চোখ বেলোকের জল বেড়েছিল, আবেগটাকে কাজে লাগিয়েছিল, আর তারপর বলেছিল মোদি একমাত্র একটা বদলা নিতে পারে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ।
खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देशवासियों को 16 जनवरी से टीका मुबारक। अगले शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहली तरजीह 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को। जिस तारीख का देश को इंतजार था उसका ऐलान कर दिया गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी यानी अगले शनिवार से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। इनके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस तरह करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगवाया जाएगा। वैक्सीन के 2 डोज होंगे। इन्हें 28 दिन के अंतर से दिया जाएगा। सभी को 2 डोज लगाने होंगे, तभी वैक्सीन शेड्यूल पूरा होगा। दूसरा डोज देने के 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाली एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी यानी शरीर में मौजूद वहां प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट्स के हमले को स्वस्थ साथी परियोजना को लेकर डीएम ने की प्रशासनिक बैठक। जलपाईगुड़ी शहर व आसपास के विभिन्न इलाके में निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वस्थ साथी परियोजना का लाभ लोगों को मिल सके, इस बारे में जिलाधिकारी की मौजूदगी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। जलपाईगुड़ी के जिला शासक दफ्तर में आयोजित इस बैठक में जिला शासक मौमिता गोदारा बासु समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। एसपी प्रदीप कुमार यादव एवं जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बैठक शिरकत की थी। इसके साथ ही विभिन्न नर्सिंग होम प्रबंधन भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में स्वस्थ साथी परियोजना के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद जिलाधिकारी मौमिता गोदारा बासु ने बताया कि आज कोरोना वैक्सीनेशन व स्वस्थ साथी परियोजना को लेकर एक प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि बैठक में जिले में कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रहे तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। स्वस्थ साथी परियोजना को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जलपाईगुड़ी जिले में लाइसेंस प्राप्त कुल 18 नर्सिंग होम है। इन नर्सिंग होम में
लोगों को स्वस्थ साथी परियोजना की सुविधा का लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए नर्सिंग होम प्रबंधन से विचार विमर्श किया गया। আমাদের যে মিটিংটা হলো সেটা হলো ডিস্ট্রিক্ট লেভেল টাস্ক ফোর্স অন কোভিড ভ্যাকসিনেশন একটা পার্ট ছিল, আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল টাস্ক ফোর্স অন স্বাস্থ্য সাথী। তো বেসিক্যালি আমাদের যে কোভিড ভ্যাকসিনেশন এর জন্য যা যা অ্যারেঞ্জমেন্টস লাগে, যে জায়গাগুলো ঠিক মতন আছে কিনা, ভ্যাকসিনেটার্সরা রেডি আছে কিনা, সেই সমস্তগুলো আমরা একটু রিভিউ করলাম। আর তারপরে আমাদের এখানে যারা লিস্ট অফ ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্স যাদের নামগুলো আমাদের পাঠাতে হবে, সেই সমস্ত ডেটাবেসগুলো ঠিক করে যাতে আমরা পাঠাতে পারি, যাতে কেউ এলিজিবল পিপল যাতে কেউ মাইনাস না হয়ে যায়, সেই জিনিসগুলো আমরা আজকে আলোচনা করলাম। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে যে হসপিটালগুলো হচ্ছে যে 10 বেডস অ্যান্ড অ্যাবাভ এবং যেগুলো হচ্ছে সি লাইসেন্স হোল্ডার, তারা যেন অবশ্যই এই স্বাস্থ্যসাথী এমপ্যানেলমেন্ট পায়। এবং অনেকেই দেখা গেল যে কিছু কিছু নার্সিং হোম তারা হয়তো লাইসেন্স হোল্ডার আছে কিন্তু তারা হয়তো এমপ্যানেলড নয়, তো তাদেরকেও এখানে আজকে ডাকা হয়েছে যাতে তারা সকলে এখানে যারা আছেন তারাও শুনে গেলেন এবং যা যা প্রসেস আছেন এখানে সিএমওএইচ সাহেব, ডেপুটি সিএমওএইচ যারা ছিলেন, তো তারাও সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো নেবে যাতে তারা এমপ্যানেলড হয়ে যায়। আর যারা যারা এখনও সি লাইসেন্স পায়নি, হয়তো কোনো ইনকোয়ারি বা ইন্সপেকশন বাকি রয়েছে, সেটাও যাতে তাড়াতাড়ি পেয়ে যায় সেটাও আমরা দেখে নিচ্ছি। ম্যাডাম একটা জিনিস এটাও হচ্ছে এই কমিটির আছে, তো আমরা এখনো অবধি কোনো অভিযোগ এরকম পাইনি। যদি এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে লিখিতভাবে আসে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেই অ্যাকশনটা নেব। ইনফ্যাক্ট এই যে কমিটি আছে সেটা যেমন এমপ্যানেলমেন্ট যেন হয়, সেরকমই যদি কোনো গ্রিভেন্স থাকে তাহলে সেই গ্রিভেন্স রিড্রেসালেরও এটা একটা কমিটি। কতগুলো নার্সিং হোম রয়েছে? আমাদের এখন অবধি 18টা রয়েছে এমপ্যানেল। আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে কবে থেকে স্টার্ট হবে, বা এটা এখন তো মানে ট্রায়াল ফেজে আছে, খুব তাড়াতাড়ি হবে, জেলায় কবে আসবে বা খুবই শিগগির। तृणमूल पार्श्व शिक्षक उत्तरबंग सांगठनिक एवं चुनावी समन्वय सभा आयोजित। तृणमूल पार्श्व शिक्षक उत्तरबंग सांगठनिक एवं चुनावी समन्वय सभा अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा कम्युनिटी हॉल में संपन्न की गई। पश्चिम बंग तृणमूल पार्श्व शिक्षक समिति की अलीपुरद्वार जिला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस सभा में संगठन के प्रदेश, जिला, ब्लॉक व अंचल नेता उपस्थित थे। इसके साथ ही पश्चिम बंग पार्श्व शिक्षक समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमीउल इस्लाम शेख की उपस्थिति भी रही थी। साथ ही अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, फालाकट्टा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष रॉय, अलीपुरद्वार जिला तृणमूल पार्श्व शिक्षक समिति के अध्यक्ष राजू मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी भी सभा में मौजूद थे। इस सभा में आगामी दिनों में पार्श्व शिक्षकों की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्श्व शिक्षक से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। आज के उत्तरबंग तृणमूल पार्श्व शिक्षक समिति उत्तरबंग जोनेर 4टा জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি সমতল, এই 4 জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে ফালাকাটা কমিউনিটি হলে একটি সাংগঠনিক সভা আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল পার্শ্ব শিক্ষক সমিতি আগামী 2021 নির্বাচনে তৃণমূল সরকার যাতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য এই সম্মেলনে আমাদের কর্মীদের কাছে বার্তা যাবে এবং তার সাথে সাথে সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে তৃণমূল পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির যারা সদস্য এবং যারা যে 48,000 তৃণমূল যে প্যারা টিচারের যে পরিবার, এই 48,000 পরিবারের প্রতি দলের যে দায়িত্ব, তারা আমাদের যে স্থায়ীকরণ, পূর্ণাঙ্গ বেতন কাঠামো সহ যে বিভিন্ন দাবি দাওয়া, সেই দাবি দাওয়াগুলো আজকে আমরা সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত আমরা পাঠাবো আমাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দাবি দাওয়া সম্পর্কে একটা সদর্থক ঘোষণা আগামী দল করে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের যে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন করছে এবং বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে উন্নয়ন করছে। আমাদের বিশ্বাস যে এই নির্বাচনে দল পুনরায় ক্ষমতায় আসবে এবং নির্বাচনের পূর্বেই দল আমাদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু ভালো ঘোষণা করবে এবং আমরা মমতা ব্যানার্জির উপরে বিশ্বাস রাখি, আস্থা রাখি। আজকে আমাদের রাজ্য সভাপতি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি মাননীয় রমিউল ইসলাম শেখ মহাশয় এসেছেন এখানটায়, দলের বার্তা উনি আমাদের সভার মাঝখানে দেবেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে মাননীয় জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের বিষয়ে উনার মধ্যে ভাবনা আছে, কাজে উনার উপরে যখন আমরা দায়িত্ব দিয়েছি এই বিষয়ে আমাদের আর ভাবনার কোনো বিষয় নেই। আজকে হোক কালকে হোক উনি আমাদের সম্পূর্ণ দাবি পূরণ করবেন, এই বিশ্বাস আমাদের উনার উপরে এখনো আছে, আগামী দিনেও থাকবে। রাজু মিশ্র, আলিপুরদুয়ার জেলা পার্শ্ব শিক্ষক সমিতির সভাপতি, আমার সাথে আছেন রমিউল ইসলাম শেখ, রাজ্য সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল পার্শ্ব শিক্ষক সমিতি।
রাজ্যের সমস্ত ব্লক নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব এবং রাজ্য নেতৃত্ব নিয়ে আরামবাগের রামমোহন মঞ্চে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম 2021-এর নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য আমাদের মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করতে এবং সেই সাথে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ব শিক্ষকদের বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য মানোন্নয়ন সহ এই দাবিতে আমরা সারা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন জেলায় জেলায় সাংগঠনিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা আমরা করব। অলরেডি আমরা 5টি সভা করেছি, আজকে 6ষ্ঠ সভা আমাদের এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানেও আমাদের একই বার্তা যে আগামী 2021-এর যে নির্বাচন রয়েছে সেই নির্বাচনে দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের 48,000 পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকা দলের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন এবং সেই সাথে আমাদের আত্মবিশ্বাস, আমাদের নেত্রী, আমাদের সরকার অবশ্যই পার্শ্ব শিক্ষকদের দাবি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করবে। মানে আজকে আপনাদের যে মূল যেটা নিতে সেটা আগামী বিধানসভাকে ইসে করে লক্ষ্য করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের যে পার্শ্ব শিক্ষক এবং দল উভয়ের সমন্বয় সাধন করা আমাদের এই সব মঞ্চগুলো থেকে করা হচ্ছে এবং সেই সাথে আমাদের যারা পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে রয়েছি আমাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে আমাদের যে আর্থিক মানোন্নয়ন করা দরকার সেটা আমরা দলের বিভিন্ন নেতা নেত্রীর মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। সেদিকে আপনারা কতটা আশাবাদী? আমরা নিশ্চিতভাবে আশাবাদী যে সরকার আমাদের পাশে আছেন এবং বিগত দিনেও সরকার আমাদের বিশেষ করে गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया गया कंबल का वितरण। सर्दी की मौसम में ठंड कहर बनकर बरप रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर दिख रहा है क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के हेमताबाद ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से हेमताबाद के करीब 10,000 लोगों को कंबल प्रदान किया गया। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति गौतम पाल, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद प्राणियोवा, मत्स्य विभाग की कर्माध्यक्ष पंपा पाल, पंचायत समिति के सभापति शेखर रईस सहित काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता আজকে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় হেমতাবাদ বিধানসভা এলাকার আজকে প্রথমে 3 নম্বর নওদা অঞ্চল, পরে বিষ্ণুপুর অঞ্চল, চৈনগর অঞ্চল, হেমতাবাদ অঞ্চল, বাঙালবাড়ি অঞ্চল এবং তার সাথে সাথে রায়গঞ্জ ব্লকেরও হেমতাবাদ বিধানসভার সিদ্ধগ্রাম, ঘাটল, বিন্দল, মহিপুর, শেরপুর, রামপুর, জগদীশপুর সমস্ত অঞ্চলে প্রায় 10,000 কম্বল বিতরণের কাজ আজ থেকে শুরু হলো। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা হেমতাবাদ বিধানসভাবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, সবাই সুস্থতা কামনা করছি যাতে সবাই ভালো থাকে। 2021 সালের নির্বাচন যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা এখানে যোগ্যতম প্রার্থীকে জয়ী করে বিধায়ক হিসাবে যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দিতে পারি আমরা মানুষের জনসংযোগ। इंडोनेशिया का श्रीविजया एयर की बोइंग 737 विमान हुआ क्रैश। सुनामी सी आवाज के बाद समुद्र में जा डूबा, अब मिल रहे हैं शवों के चीथड़े। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद क्रैश हुए विमान का मलबा और लोगों के शव अब बचाव कर्मियों को मिलना शुरू हो गया है, लेकिन कई टुकड़ों में। विमान जहां क्रैश हुआ वहां मौजूद मछुआरों ने अब इस हादसे का पूरा ब्यौरा दिया है और बताया है कि जब विमान समुद्र में गिरा तो इतनी भयानक आवाज आई जैसे या तो बम विस्फोट हुआ था या फिर सुनामी आ गई हो। शनिवार को उड़ान भरते ही श्री विजया एयर की बोइंग 734 विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। यह विमान समुद्र में जा गिरा था, जिसके बाद यात्रियों की बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी। विमान में 12 क्रू सदस्य सहित कुल 62 लोग सवार थे। शनिवार को जारी शवों की खोजबीन के बाद रविवार तड़के बचाव कर्मियों ने समुद्र से शवों के चीथड़े, कपड़े के टुकड़े और कुछ मलबा निकाला है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।